Okay, executive elected members in United Councils and Rohang Made. To be the importance of research for Rohingya youth. Rohingya youth Allah research skills of the Hanan, or research on Hot the Hanan, Hotur Zuri, and about the Arakis of the Buliere, a shadow. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable अच्छा देखिए बिस्मिल्लाह हस्बरी आरस समाजर नजर करते समाजर आजाद करोला समाजर डेवलप करोला कुछ करते आर सामाजिक कार्य कला ध्यान देते मास्टर को देखिए बिल्कुल लगे और ऑनराइज जुआन को ज़रा होट नहारे निला रिफ्यूजी कैंप होते या कदा होपलेस जगह जे होपलेस जगह मजे होट नहारे लगा तो फराबरी करो दे अल्लाह ना बिस्मिल्लाह ऑनराइडे अच्छा देखा बुरा ऑनराइडे अंदर डॉलर 10,000 गदा तो लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉलर मारे 10,000 आरे के सब बुरा बने 10,000 इवन आरा बिस्मिल्लाह वाले 10,000 बिल्कुल लगे ऑनराइडे आरा just grade 12 तो कंप्लीट करिया रे आरा सेल्फ स्टोरी दे देना ऑनरा आरा आरो बोललाम दे ऑनरा गजदी अल्लाह प्रैक्टिकल लब भाई खुशी करे ऑफ कोर्स फॉर आवर रिसर्च होने वाले आरा जीवा ग्रेड 12 बोलियो बेसिक माने इब ऑनरा द डिफिकल्ट स्टेप ऑनरा वाता गजदे हेड बेसा बिचार तो बोलिबे আছে तो ऑनरा फरम दागुरी फरम आरो फरिबर मो गो इंशाल्लाह आशा करी आरा खामिया होई तो मुई अरे तन रिसर्च स्टाइल की दरकार दे फोटो दरकार दे यहाँ रोड पर कभी के आये हम उतर के साथ आये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह आये आबाद हुए सदीर आये लम्बा अब्दुल मन्नान आये न्यूमन कम्युनिटी हाई स्कूल केमिस्ट्री पढ़ाई इंग्लिश पढ़ाई तो यहाँ रहे हाथ करी आजा मॉडरेटर है वो होता बोला जाते हैं ना आये बिजी चुप रहे हैं थैंक यू तो रिसर्च होते हैं एक तरह से बारिश टूपिका हजारा समझ में रिसर्च नोटों द्वारा आरा होन हालत आते आरा फाइनल पीने वाली रिसर्च होते होनो हालत आते जे याना रे फाइनल करा ऑब्जर्व करा ये याना होते रिसर्च ऑफ कोर्स रिसर्च का रोइंग को होते भी दरकार रिसर्च नोटों हारो ने हजारा यहाँ तो बेदर बिलाल को रही है पता लगुली आरा रिसर्च करा शुरू करी आरा समझ होदून बेलमी मालूम था कि लोई आरा समझ रहन होने ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू कर दे इन्हों मतलब आरा प्रैक्टिकल रिसर्च करी अहन आरा जुआन तो बेगुन इंटीन शामिल जदर गोई कैंटीन में माफी मदे आबादी हाथ मिले जदर गोई इन आरा तीन मानस रोज जदर गोई आरा इन्हों मतलब प्रैक्टिकल रिसर्च करी आरा फंडे करी रिसर्च स्टडी करी प्रैक्टिकल करी मेहरबानी करी आरा प्रैक्टिकल रिसर्च के लॉन्ग लगता है बादे आरा फाइनेंशियल दिन अन्य देशों जदर गोई इन आरा तीन लोग जदर गोई इन्हों सोला आरसमा इन्होंने आरर दुश्मन जिबा से इबा बेका बत्ता है इतना आररे हरे बलाते अल्लाह आरा मेहरबानी करी आरा जुआन को रे आरा बुझाई दे ओनरा बेस्ट हारी न दिबा ओनर देश बेदेश न रही हुई आरा इतना रे बुझाई आरते बाला तावत আছে आरते बाला पावर আছে তারারে ইম্পাওয়ার করিবা मेहरबानी करी आरा হইতে জনে প্র্যাকটিক্যাল রিসার্চ লাগবে হজন বেলমি আছে ইয়ান তালাশ করি ইতারা আরা এলম ফরাইবলা চেষ্টা করি ইয়ারা গারা রিসার্চ কোন অন্য কৌমত করে হইছে অন্য অনরা দিকিলে দিকিতার পিএইচডি হোল্ডার যারা আছে পিএইচডি করতে মলিকুল আছে ইতার ক্যাম্পাস এর রিসার্চ বিতরাই ইতারা রিসার্চ আরা হামলা চলিব আরা রিসার্চ আরতে লাগব আরা হিস্টরি আরা রিসার্চ করি আরাতে রিসার্চ করব কোন আছে তো আরা বডি কি দিরি হলে আরা গোট তুড়ি যার রিসার্চ করি যার আবাসতে তুলি যার কামিয়াবি হাসিল করি যার আজাদি তাল্লা তো ইয়াতে আর আজাদি হাসিল করি আজাদি হাসিল করিবার মিম পাওয়ার হলে আরা ওনারা আর যারা ওনারা ভোটার দ্বারা আর যারা সমাজ এদুর হিসাব লিয়ে গেলে অফ কোর্স এডুকেশন ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ দ্য নেশন কিন্তু কারা হইতে আরা আমল নগরি এখন আরা আমল করি প্লিজ আরা যার হাম দিতে করি আরা ইয়ত কল আরা আজাদিল্লাহ ফিকির করি This call for research. Arata azadi kala research ko ilm par research kuri. Research is very important for the society to develop their community. Hey Allah,
আর মেহরবানি করি হন্নারে ভরি হজন বেলমিটা আগে পলকত ইনর আর রিসার্চ করি এই শিক্ষা লিবান মারিয়া হজন মানুষ পেতে গিয়ে ইনর আর রিসার্চ করি অনারা রিসার্চ করি ভাই বাদে তাকে অনারার মানুষ আছে অনারার সিনিয়র কল আছে হাজির অনারা তো হল ইউনাইটেড কাউন্সিলর রোহান জিবেল একটা বডি আসে ইবান মাঝে এটা রানার ডিপার্টমেন্ট কল আছে আর এই তারা ইনফর্ম করি এন্দিলা এন্দিলা মানুষ আর হারে লইয়া আর তেন জেলে করা পড়া মশরা করি ইনশাআল্লাহ সলিউশন মনে আইব তো আই কথা বিশ্ববিদ্যালয় স্যার কথা হন মকসদ ন আমল করা করতে হন কথা বেদুন হই আর এরা এর প্রায় 2 ঘন্টা করে দিলে নইয়া 2 ঘন্টা এর মধ্যে আজ কি লাভ হতে তাকিদ করি এসব কানে বিশ্বাস 2 ঘন্টা মধ্যে আজ কি নতুন শিখি হেলে আর নতুন শিখি বলা চেষ্টা করি হেলে আজ এর যে হতা হইব কিনা রাত জান দিবনিও তো আর সমাজের মধ্যে খজন লো সুজার কই খজন বেলমিটা গিয়ে কই ইনারা আর ফাইনাল করি আর এই সলিউশন হয় বললাম আর চেষ্টা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আর